नाज़रीन, इस वक्त एक नया फिनोमेना शुरू हो चुका है क्योंकि ये जंग लिमिट्स और ज़ाब्तों के बगैर वाली शुरू हो गई है। तो अब नाज़रीन, तमाम जो लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चाहे वो ईरान की लीडरशिप हो, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, चाहे वो यमन की हो, और सबसे बढ़कर जो इजराइल की लीडरशिप है नेतन्याहू, उसकी सिक्योरिटी बहुत मैक्सिमम लेवल के ऊपर इस तरह बढ़ा दी गई है कि मुसाद और शिन बेत, जो उनकी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पूरी तरह से नेतन्याहू की सिक्योरिटी संभाल ली है और उसका जो पहले वाला स्टाफ था वो सारे का सारा फारिग कर दिया है। नेतन्याहू की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सारे चेंज कर दिए गए, पब्लिक इवेंट्स में जाने से टोटल मना कर दिया गया है, और अगर कोई एक्टिविटी करनी भी है तो साथ कोई प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, साथ कोई शेल्टर होना चाहिए। अगर नेतन्याहू ने बाहर कहीं पर जाकर कोई एक्टिविटी को स्पीच करनी भी है तो इस लेवल के ऊपर मामला चले गए। हसन नसरुल्लाह की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है, सुप्रीम लीडर ईरान के और ईरान के सदर, उनकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है, क्योंकि नाज़रीन ये बिल्कुल एक नया सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। हम तारीख के सबसे खतरनाक दौर में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि इस जंग ये जो शुरू हो गई है ना, इसमें किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। इसमें जो जिसके हथे आएगा वो बस, अब ये ताकत का जो है ना ये मामला चल पड़ा है। इसमें कुछ चीजें तय नहीं है, इसमें यह नहीं है कि इसको आपने इम्यूनिटी देनी है। आपको याद होगा नाज़रीन, हमने एक दौर गुजारा है कि जिसमें जो हाईजैकिंग थी त्यारों की वो बहुत उरूज पर थी, कभी कोई इधर से त्यारा हाईजैक हो रहा है, कभी उधर से हो रहा है। तो अब समझ लें कि कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सारे ऐसे खतरनाक जो है ना वाकयात देख सकते हैं, और खासकर ये जो इरा अब शुरू हो गया है पिछले घंटों से इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, ये इरा ऑफ असैसिनेशन इसको कहा जा रहा है कि अब टारगेट किया जाएगा पर्सनैलिटीज को, लीडर्स को, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो कमांडर्स हैं आर्मी के। आपको पता है पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी की थी, एक बेस के, बहुत सारी बेसेस के कमांडर्स की साथ आइडेंटिटी भी शो की थी, जो इजरायली बेसेस थी, और वो तमाम कमांडर्स, उनकी जो है ना जो उनकी शनाख्त है वो सीक्रेट थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने वो निकाल ली थी। तो वो सारे कमांडर्स ऑन हिट लिस्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहां से आगे कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ देखिए, इजराइल में इस लेवल के ऊपर तैयारी हो रही है कि इतना बड़ा हमला उनके ऊपर होने जा रहा है। वो बता रहे हैं कि वो समंदर में, वो फिजा में और वो जमीन पर पूरी तरह से हाई अलर्ट है। इस वक्त इजराइल के जो त्यारे हैं वो रनवे के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी अगर उनको उड़ान भरनी पड़े तो वो विद इन सेकेंड या विद इन मिनट जो है वो उड़ान भर सकते हैं। उनके त्यारे रनवे के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान और हिजबुल्लाह और सबकी तरफ से ज्वाइंट अटैक हो सकता है, और ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक होगा। तमाम इतराफ से ये खबरें कंफर्म आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया भी बता रहा है, इंटेलिजेंसेस भी बता रही हैं कि ईरान एक अनप्रेसिडेंटेड हमले की तैयारी कर रहा है। ये वो हमला नहीं जो ईरानी कॉन्सुलेट के हमले के जवाब में किया गया था, ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल का हमला होगा। इसमें तमाम इजरायली बेसेस निशाना बन सकती हैं। इसमें ईरान क्रूज मिसाइल फायर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा, और बहुत सारे सरप्राइजेस वेपन्स है वो फायर करेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अमेरिका की बेसेस हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि ये समझ लें कि ट्रिगर दबा है, ये डेटोनेटर दबा है, तो उसके बाद सूरत हाल कहां जाकर रुकेगी किसी को पता नहीं है। देखें, जो पीछे अप्रैल में मामला हुआ था ना कि ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला और ईरान ने जवाब दिया, वो एक तरह से ये था कि अमेरिका ने रोक लिया था इसराइल को, या एक ये चीज तय थी कि भाई एस्केलेशन हमने नहीं करनी, लेकिन वो ईरान को नहीं रोक सके थे। पहले उन्होंने ईरान को दबाव डाला कि वो अटैक ना करे, लेकिन ईरान ने कहा हमने तो अटैक करना ही करना है। लेकिन फिर भी इस हमले को लिमिटेड बनाया गया कि ईरान भी थोड़ा सा लिमिटेड अटैक करेगा, और जो है वो इसराइल भी आगे से कोई उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आज जो सूरत हाल है ये वो वाली नहीं है। इसमें जब ट्रिगर दब गया तो उसके बाद क्या कुछ होगा और कहां तक मामला जाकर रुकेंगे किसी को नहीं पता। अमेरिकी और इजरायली जंगी बेड़े जो हैं वो भी इस वक्त मोबिलाइज हो चुके हैं, और जंगजू बहुत बड़ी तादाद के अंदर पहुंच रहे हैं लेबनान में, और बॉर्डर्स के ऊपर पोजीशन ली जा रही है। इसराइली फौज की जानिब से भी ली जा रही हैं, जंगजुओं की जानिब से भी ली जा रही हैं। और गजा से खबर यह है कि हजारों नए फाइटर्स वहां पर वो समझ लें कि मैदान में उतर गए हैं, और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद गुस्सा भी है और जज्बा और बढ़ा है। ठीक है, तुर्की के वजीर खारजा ने क्या कहा कि इस्माइल हानिया को देखकर शहादत का जज्बा पैदा हुआ, ये तुर्की के वजीर खारजा ने कहा। तो जो ग्राउंड में लड़ रहे हैं उनका क्या जज्बा होगा। देखिए, जब आप अपनी सारी फैमिलीज कुर्बान कर चुके हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, तो आपके जब लीडर शहीद होता है
تو حماس جیسی تنظیم، حزب اللہ جیسی تنظیم، ان کے جذبے ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈران اپنی فیملیز کو قربان کر رہے ہیں اور خود بھی قربان ہو گئے۔ تو یہ آر پار کی لڑائی اس وقت جو شروع ہو گئی ہے، تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکہ مزید فورسز مڈل ایسٹ کے لیے روانہ کر رہا ہے، تو یہ بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں CNN کی رپورٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری انٹیلیجنسز، بہت سارے رپورٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایک پر اسرار سی خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ بڑا اس طرح سے حملہ تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ وہ خاموشی ہے جو ایک بڑے سونامی سے پہلے ہوتی ہے۔ یعنی رابطے بہت پیک کے اوپر ہیں، انٹیلیجنس وار پیک کے اوپر ہے، لیکن سامنے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو بیک اینڈ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں، جو تیاری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ CNN, they expect the response this time to be larger and more complex, especially in the context of the scale of the coordination for the attack from different fronts. کہ جو ایران اٹیک کرے گا اور ساتھ مختلف فرنٹ سے کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوں گے، وہ بہت بڑے ہوں گے، وہ بہت کمپلیکس ہوں گے اور ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ They also estimate that this time there is a greater fear that US army bases in the region will be the target of the attack. یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت خطرہ یہ بھی ہے کہ جو امریکی بیسز ہیں وہ بھی انڈر اٹیک آئیں گی۔ اچھا، تو یہ CNN کی زبانی بہت بڑے ثبوت ہیں کہ معاملات اس لیول کے اوپر چل رہے ہیں۔ عالم کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ ایرانز ریٹیلیشن ٹو ڈیفر فرام کونسلیٹ ریٹیلیشن، جو کونسلیٹ کے جواب میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جو یہ والا حملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ جو امام خامنائی نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ اپریل سے اور آج میں فرق جو بتایا گیا، دس ٹائم آیت اللہ خامنائی did not use the word punishment but blood for blood when he spoke of settling accounts with Israel for the assassination of Hania۔ ماضی میں انہوں نے استعمال کیا تھا لفظ punishment، جو اپریل میں کونسلیٹ کا معاملہ ہوا تھا۔ آج جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے blood for blood، کیا جس کو کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون، کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی شخصیت کو نشانہ بنایا ہے، کسی انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا، تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا، بلڈ فار بلڈ۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اگلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے فلائٹس مسلسل کینسل ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک ملک اپنی فلائٹس کینسل کر رہا ہے اور ٹریول بین لگا رہا ہے۔ اور ابھی ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا ہے ناظرین، جرمن ایئر لائن کے ایک پائلٹ، انہوں نے بین گورین جو اسرائیلی ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر لینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اندازہ کریں، یعنی دیکھیں نا کہ اسرائیل کتنے فرنٹس کے اوپر ہار رہا ہے۔ یہ جو سب سے بڑے جو ویسٹ میں اس کی حمایت ہوتی ہے، آپ لوگوں کا غصہ دیکھ لیں کہ وہ جرمن فلائٹ کے پائلٹ نے اسرائیلی ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، یا یہ جو ان کی اصلیت مغرب کے کرسچنز کے سامنے آئی ہے، تو یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ جو گاڈز چوزن پیپل کا بیانیہ تھا اس میں جو ان کو شکست ہوئی ہے وہ بہت بڑا فینومنا ہے، وہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو صدیوں پر مبنی آئی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے، دا امریکن کمپنیز اینڈ دا سوئس، آسٹرین، انڈین، ڈیلٹا اینڈ دا یونائٹڈ کینسل آل دیئر فلائٹس آف تیل اویو۔ بہت سارے کنٹریز ایک کے بعد جو ہے ایک وہ کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اٹیک ان کے اوپر ہونا ہے نا، وہ تو سینکڑوں ہزاروں میزائل ہوں گے ایکسپیکٹڈلی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ F-35 آئیں گے اور پریسائزلی بم گرا کر چلے جائیں گے، تو وہ کوئی بھی جہاز کہیں بھی متاثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلائٹس کا کینسل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شور ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کی زبانی رکھنے جا رہا ہوں جو اسرائیل میں اس وقت تیاری ہو رہی ہے۔ جو ان کے پلینز جو ہیں، جو ان کے فائٹر جیٹس جو ہیں، وہ رن وے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی فورسز کیا پوزیشن لے چکی ہیں، لینڈ میں، فضا میں اور سمندر میں، ان کے وارشپ جیسے موبلائز ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو مزید فورسز بھیج رہا ہے، اسرائیل کی تمام ملٹری بیسز اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ جو امریکہ مزید فورسز بھیج رہا ہے تو اس کی تیاری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریے اس پوری جنگ میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے اس لیول کے اوپر الرٹ، اس لیول کے اوپر الرٹ؟ تو آپ ذرا دیکھیے، our army is at peak of preparedness air, land and sea and is prepared for all scenarios۔ ہماری جو آرمی ہے وہ تیار ہے کہاں پر؟ ہوا میں، لینڈ اینڈ ان دا سی، اور تمام سینیریوز کے لیے تیار ہے۔
The Israeli army decided to prevent departures from the bases and strengthen the forces in the intelligence division and the home front command. जो इजरायली फौजी हैं उनको बेसिस से बाहर जाने से रोक दिया गया, उनको बेसिस तक ही महदूद कर दिया गया है और इंटेलिजेंस डिवीजन को मजबूत किया जा रहा है और जो है ना मतलब पूरी तरह से वो अलर्ट है कि किसी भी वक्त कोई भी वाक़या हो सकता है। छुट्टियां बंद कर दी गई हैं, बेसिस तक महदूद कर दिया गया है कि आपने यहीं पर रहना और अलर्ट रहना है। इन लाइट ऑफ द फियर्स ऑफ एस्केलेशन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स ऑन द पब्लिक टू टेक मोर प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो कह रही है कि पूरी तरह से एहतियाती तदाबीर आजमाएं। सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह से प्रिकॉशंस लें क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। द एयर फोर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फाइटर्स होवरिंग अलोंग द बॉर्डर ऑन सेवरल फ्रंट्स। ये उनकी जो एयर फोर्स है वो अलोंग द बॉर्डर जो है अपने फाइटर जेट्स उनकी तादाद बढ़ा रही है कि उनको मुख्तलिफ एरिया से फ्लाई करना पड़े तो वो अपने वहां पर अलर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। द आर्मी प्रिपेयर्स डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द रनवेज इन प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एंड अटैक एंड मोबिलाइजेस वॉरशिप्स। क्या कर रही है कि उनके त्यारे रनवे के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी उनके पास बहुत सारे त्यारे हैं तो दर्जनों उन्होंने रनवे के ऊपर त्यारे खड़े कर दिए कि हमें फौरी डिफेंस के लिए भी परवाज लेना पड़ सकती है और फौरी अटैक करने के लिए भी परवाज लेना पड़ सकती है क्योंकि इनकी जो काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि जो ही हमारे ऊपर अटैक होगा हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उनके त्यारे इस लेवल, आप अंदाजा करें हम कितनी डेंजरस सूरत हाल के अंदर खड़े हुए हैं। यानी मैंने आपको कहा ना कि ट्रिगर दबना है, एक डेटोनेटर दबना है, तीर कमान से निकलना है और उसके बाद क्या बनना है किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस लेवल के उनके जो वॉरशिप्स हैं वो मोबिलाइज हो चुके हैं इधर रेड सी की तरफ और उधर मेडिटेरेनियन सी की तरफ, क्योंकि तमाम इतराफ से मिसाइल आएंगे। तिल अवीव पर जो अटैक हुआ है वो मेडिटेरेनियन सी वाली साइड से हुआ है, तो वो मेडिटेरेनियन सी में भी अपना पूरी तैयारी कर रहे हैं और वहां पर जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं उन्होंने भी मेडिटेरेनियन सी में अपनी पोजीशन संभाली है। द मिनी मिनिस्टेरियल काउंसिल डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी अटैक टारगेटिंग इजरायली सिविलियंस। इसमें जारी बात है तमाम को निशाना बनाया जाएगा, तो काउंसिल कह रही है कि हम फौरी जो है वो वापस अटैक करेंगे। अच्छा, इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बिटवीन ईरान एंड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन यमन, लेबनान, सीरिया एंड इराक। दोबारा सुन लीजिए, ये कितनी बड़ी खबर खुद इजराइल का मीडिया शेयर कर रहा है कि इजराइल में इस लेवल की तैयारी हो रही है कि उन पे ऐसा हमला होगा जिसमें ईरान शामिल होगा बतौर रियासत, जिसमें शाम, जिसमें इराक, जिसमें लेबनान, जिसमें यमन। 5 फ्रंट्स बनते हैं और यह भी मुतवक्के है कि गजा से भी रॉकेट्स फायर होंगे और यह भी मुतवक्के है कि गजा से जंगजू कोई 7 अक्टूबर जैसा वाकया भी दोबारा कर सकते हैं, बॉर्डर से जंगजू घुस सकते हैं गोलान हाइट से और लेबनान वाली साइड से, कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको खदशा है कि 5 फ्रंट से उन पर अटैक होगा। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इरानियन रिस्पॉन्स दैट में इंक्लूड लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। एक ऐसे हमले की तैयारी की जा रही है जिसमें ईरान बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोन जो है वो फायर करेगा। ये ऐसे हैं जो इससे पहले ईरान ने किसी के ऊपर फायर नहीं किए और ये बहुत सरप्राइजिंग वेपन्स हैं, इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ईरान ने जो पहला हमला किया था उसमें उनको पता है कि इजराइल का एयर डिफेंस कैसे वर्क करता है, तो एयर डिफेंस को एरर कैसे डालना है यह भी उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इजरायली सोर्सेज बिलीव दैट ईरान इज लाइकली टू लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोसिव ड्रोन्स एट इजरायली आर्मी बेसेस। ये कंफर्म है कि तमाम इजरायली बेसेस के ऊपर ये सारे अटैक्स जो है वो किए जाएंगे। अच्छा जी, बाइडेन टू नेतन्याहू, वी विल सेंड मोर फोर्सेस टू द रीजन टू हेल्प इजराइल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इरानियन अटैक। अब ये जो है डिफेंड इटसेल्फ, ये फिर वो लंबी डिबेट हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आपने उन पुरानी बातों को ज़हन में रखना है जो हमने आपको बताया है कि ये सारा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वाशिंगटन में फैसला हुआ है कि ईरान से जंग करनी है, फिर उसके लिए सारे इवेंट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और ये सेल्फ डिफेंस का क्या भोंडा बयानिया है वो हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन वो मजीद फोर्सेज इस वक्त मिडल ईस्ट के लिए भेज रहे हैं। अब बात नाज़रीन ये है कि हमने ये तो आपके सामने रख दिया कि ये इजराइल है जो प्लान कर रहा है ईरान के साथ जंग को। क्या फिर इजराइल फातेह होगा जब जंगी वो छेड़ रहा है? तो उसका सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं कि जरूरी नहीं है कि इजराइल ने जंग छेड़ी है तो इजराइल ही फातेह होगा, क्योंकि इजराइल हारा हुआ है गजा में और उस हार को छुपाने के लिए वो जंग छेड़ रहा है और एक पुराना उसका एक वतीरा है जंगे छेड़ना
اور جو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف چلے جانا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بار فاتح ہوگا۔ اس کا ثبوت ذرا دیکھیے، دا یونائٹڈ اسٹیٹ ٹولڈ that it fears that it will not succeed in completely defending it from a joint attack by Iran، کہ امریکہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اس اٹیک کو بچانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یو ایس جوائنٹ چیف آف سٹاف کے الفاظ دوبارہ یاد کریں جو انہوں نے 15 دن پہلے کہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ جو سینکڑوں ہزاروں میزائل آئیں گے ایکسپیکٹڈلی ان کو سب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس وقت اسرائیل کے اندر کی تیاریاں ہیں اور بڑے ہائی لیول کے اوپر ہو رہی ہیں، اور یہ خوف بتاتا ہے کہ ایران اور سارے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا حسن نصر اللہ کی سپیچ کے اوپر اسرائیلی میڈیا کا موقف دیکھیے۔ We take Nasrullah's words about a harsh response seriously because we see that Hezbollah is making preparations for war. Preparations for war کر رہی ہے حزب اللہ، یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، اور حسن نصر اللہ کی باتوں کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے پہلے کہا وہ کر کے دکھایا۔ The most important sentence in Nasrullah's speech is that we have entered in a new phase of the fighting، کہ ان کی سپیچ کا سب سے امپورٹنٹ جملہ یہ تھا کہ ہم نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں۔ ون لائنر یہ ہے کہ جو حماس کو نہیں نہ ہرا سکے، جب وہ لیبنان میں داخل ہوں گے نا ناظرین، تاریخ وہاں پر لکھی جائے گی، اور آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ اسرائیل لیبنان کے اندر داخل ہوگا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ نصر اللہ اسپیچ واز ویری اوفینسو، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا کا خوف آپ کے سامنے ہے۔ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلون، وہ بتا رہے ہیں we have focused heavily on trying to prevent a broader war in the Middle East since October 7 ceasefire and an agreement on hostages is the way to end the war in Gaza، کہ جناب غزہ میں جنگ بندی کریں گے تو ہی جنگ رکے گی، تو کرتے کیوں نہیں جنگ بندی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ ساتھ ساتھ یہ بنا رہے ہیں کہ سارا جو قصوروار ہے وہ حماس ہے اور ایران ہے، کیونکہ حماس جنگ بندی نہیں کر رہی، اور وہ جنگ بندی نہیں کر رہی تو ہمیں اس لیے آگے ایران سے معاملہ چھیڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایران پیچھے سے فنڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی منافقانہ باتیں بہرحال آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کمانڈرز کو شہید کرنے، تو کیا اس سے ریزسٹنس اس کا morale ڈاؤن ہو جائے گا؟ کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا وہ سرنڈر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہار سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے، اس کے اسپیشل ثبوت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب ذرا الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے۔ اسماعیل ہانیہ's assassination will not affect Hamas capabilities، حماس کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسماعیل ہانیہ will have no significant impact on the group's political or military capabilities or on its internal organization or wider Palestinian politics، نہ ہی اندرونی جو ان کی آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہے اس میں کوئی خرابی آئے گی یا نقصان ہوگا، نہ وائڈر کینوس کے اوپر جو ان کا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایک پورا چل رہا ہے معاملہ اس کے اوپر کوئی فرق آئے گا۔ The assassination will not change anything in the policy of Hamas، ان کی پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ Hamas will not be a problem to find a replacement for ہانیہ کے پیچھے، کیونکہ حماس دنیا کی ایسی تنظیم ہے کہ ہر لیڈر کے پیچھے ایک لیڈر بیٹھا ہوتا ہے، تو بہت سارے، جیسے کل حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس جنریشنز آف لیڈرز ہیں، ایک لیڈر کے جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس جنریشنز آف لیڈرز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ذرا دیکھیے NBC امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے another person will be appointed in his place soon and Hamas will endure، کوئی اور شخص آ جائے گا، حماس آگے بڑھے گی۔ Israel assassinated many former Hamas leaders but the movement survived and continued because it has an institutional structure that was built over the years، کہ وہ ایک ادارہ کام بنا چکے ہیں نا، کہ وہ ایک شخص کے اوپر تنظیم نہیں کھڑی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے ان کا۔ تو ماضی میں بھی بہت سارے کمانڈر شہید ہوئے لیکن فرق نہیں پڑا، اور یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ There will be no shortage of fighters ready to join the ranks of Hamas، ہزاروں فائٹرز اس وقت ہیں غزہ میں جو مزید جوائن کرنے والے ہیں، اور باہر بھی کیونکہ ان کی فیکشنز لیبنان کے اندر بھی ہیں، تو وہ پیچھے فائٹرز کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہانیہ's assassination will not seriously harm Hamas، تو ان کے جانے کا غم، ان کا دکھ اور ان کی کمی بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور یہ شہیدوں کا خون ہی ہے جو اس ریزسٹنس کو زندہ رکھے ہوئے۔ اگر 100 سال سے یہ ریزسٹنس جاری ہے تو یہ شہیدوں کا خون ہے جو اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، جو جذبے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک شخص جس نے پہلے اپنی فیملی کے 70 لوگوں کو قربان کیا اور پھر وہ خود قربان ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والے وہ اس بات کے اوپر سرنڈر کر جائیں گے، یہ رک جائیں گے؟ یہ آپ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں
पहले 70 अपना फैमिली का शहीद करवाना और फिर खुद शहीद हो जाना इस रेजिस्टेंस और आजादी के लिए। तो वो मैसेज क्या देकर गए? सरेंडर करने का मैसेज देकर गए, वो रेजिस्टेंस का मैसेज देकर गए हैं कि जो मर्जी कीमत हो, आजादी के लिए सब कुर्बानियां दी जाएंगी। और ये कोई कुर्बानियां देना आसान नहीं होता, ठीक है। पहले अपने 70 फैमिली मेंबर्स को शहीद करवाना, उनकी शहादत को बर्दाश्त करना और फिर खुद शहीद हो जाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। यमन से बयान है, द एनिमीज टारगेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस लीडर्स डिड नॉट ब्रेक द विल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द पैलेस्टीनियन पीपल। ये जो है इनके सारे हथकंडे, ये रेजिस्टेंस की जो विल है, जो उनका गोल है, जो उनका मकसद है, उसको तोड़ नहीं सकेंगे, हमास को और बाकी रेजिस्टेंस को रोक नहीं सकेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सहूनियत और उन गैरतमंद फोर्सेस के दरमियान ये एक फैसला कुन मार्का है, जिन्होंने जस्टिस का, इंसाफ का अलम बुलंद किया है। तो अब ये मार्का होने जा रहा है और इसमें आप देखेंगे कि गालिब कौन आएगा। गालिब शैतानी ताकतें नहीं आएंगी, वही आएंगी जो हक के साथ खड़ी हैं और इंसाफ का अलम लेकर निकली हैं। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।